किफ़ायत तज़ीकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया 365 न्यूज़ को आपका वक्त देने के लिए। सर कहिएगा, जो हम देख रहे हैं वाना में हमला किया गया, मज़मूम कोशिश की गई स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की, इसके शाखसाने ताने बाने जहाँ से मिल रहे हैं, जो कनेक्शन डेवलप हुआ है वो सबके सामने है। अफ़गानिस्तान भारत मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या कमेंट करेंगे सारे सिनेरियो पर आप? देखिए, एक तो खुदा का शुक्र है कि 300 साढ़े 300 बच्चों को रिकवर कर लिए और बाकियों को भी ग्रेजुअली बहुत एहतियात से रिस्पॉन्स इज वेरी केयरफुल मेजर्ड है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो और बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमारी मुसल्लह फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को कर रही हैं। उन्होंने इसको आइसोलेट किया हुआ है और अनकरीब ये तीनों दहशतगर्द मारे भी जाएंगे और सब बच्चों को रिहा कर लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये सब वहाँ की कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन सारी अफगानिस्तान से हो रही, इसका मतलब वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ वहाँ से प्लान हुआ और एग्जीक्यूट हो रहा है। ये पाकिस्तान के बच्चों पर हमला मीन्स के पाकिस्तान पे हमला है। अगर पाकिस्तानी मुसल्लह फौज प्रोफेशनल तरीके से ना हैंडल है तो इसमें बहुत नुकसान हो सकता है APS के बच्चों की तरह। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये अनएक्सेप्टेबल है और पूरी कौम को मुत्तहिद होकर हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। हमें चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े या हमें ड्रोन अटैक करने पड़े, इनके प्लानर्स, एग्जीक्यूटर और इनके कमांडर्स जो वहाँ पर है, दे नीड टू बी पनिश्ड एंड टू पनिश टू एन एक्सेप्ट। ये सबके लिए डिटरेंस हो, सबको पता चले कि पाकिस्तान क्या कैपेसिटी है और क्या कैपेबिलिटी है। ये बहुत जरूरी है और क्योंकि ये होगा तो सब पता चले। उसके बाद जब ये सफेद झंडे लहराएंगे फिर इन सब जब चीज पर भी रिक्वेस्ट करेंगे फिर बैठ के बात करेंगे, बिकॉज वी हैव टू बी ऑन अ मोर हाई मॉरल ग्राउंड और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से में बात करनी है। पहले भी हमने इसी तरह किया, अब भी इसी तरह करेंगे। और आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान को अपने जो मीडिएटर्स हैं उनको बता देना चाहिए व्हाट आर द रीजन कि ये सारा प्लान है जो न्यू दिल्ली में सरेंडर करता है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। इधर इस्लामाबाद में, हमारे इस्लामाबाद में आके उन्होंने धमाका किया है। ये भी अनएक्सेप्टेबल है। हमें इसलिए ढूंढना चाहिए कि रात को गाड़ी कहाँ रुकी, कहाँ छुपाया गया, किसने फैसिलिटेशन की, कौन सहूलतकार था, कौन कौन शामिल है, सबको पकड़ना चाहिए ताकि पता चले कि इट्स अ वेरी स्टर्न एक्शन। अच्छा सर, इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं कि एक तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि जो खारिजीन इस वक्त इमारत में मौजूद हैं वाना में, वो अपने हैंडलर से राब्ते में हैं। इसको हम एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं कि एक तरफ तो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ नेगोशिएशन चल रही है सालिसीन की मौजूदगी में, और दूसरी तरफ वो इस तरह के मज़मूम मकासद सामने लेकर आते हैं। इसको हम डबल स्टैंडर्ड तो नहीं, इसको हम इनसिक्योरिटी ज़रूर कह सकते हैं। इस हवाले से भी बताइएगा। ये इसमें 100% अफगान तालिबान की सहूलत कर रही है, उनकी इसमें टेसिट अंडरस्टैंडिंग है के साथ, और ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू, ये अभी इनको पहले हमें इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके बाद मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर अभी हम मुज़ाकरात करेंगे इतने बड़े हादसे के बाद जो बारह में हुआ है कैडेट कॉलेज पे, इसका मतलब ये और सर पे चढ़ के दौड़ेंगे और ये और लेवल में दिमाग खराब होगा। इनके दिमाग पे जब डंडे मारेंगे ना, उसके बाद ये जब खुद बखुद सफेद झंडा लहराएंगे तो फिर हम इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। दैट इज व्हाट शुड बी डन विद पाकिस्तान। और हमें अपने तुर्की को और कतर को बता देना चाहिए कि व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू अनएक्सेप्टेबल, अनडिजायर्ड एंड वी विल नॉट टॉलरेट अटैक ऑन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स वी वॉन्ट टॉलरेट। सर, एक और एस्पेक्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हम अभी डिस्कस करें कि नेगोशिएशन का सिलसिला भी जारी है सालिसीन की इन्वॉल्वमेंट में, लेकिन अफ़गानिस्तान फिर भी अपनी हटधर्मी पर कायम है। ये वही अफ़गानिस्तान है जिसको पाकिस्तान ने साल हर साल पनाह दी थी। क्या समझते हैं आने वाले वक्त में, जिस तरह से आज हमारे वज़ीर दिफा की जानिब से भी काफ़ी सेटल स्टेटमेंट दी गई हैं कि इनसे अच्छे की उम्मीद रखना धोखा खाने के मुतरादिफ है, क्या पाकिस्तान दोबारा धोखा खाना अफोर्ड कर सकता है या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा एक बार फिर से? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा हमें अपने अफगान जो अवाम है उनसे हमें हमदर्दी है। हमने हमेशा उनको ख्याल किया है क्योंकि ये 3 दहाइयों से मिजरी से गुजर रहे हैं और अफगान तालिबान रजीम को कोई परवाह नहीं है अफगान अवाम की। उनको अपने इक़्तिदार से कंसर्न है, पैसा कमाने से करते हैं और लूटने से कर रहे हैं। दैट्स ऑल। उन्होंने 4 साल में किसी एक दुनिया के ममालिक से सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इवन इंडिया ने भी उनके ताल्लुकात नहीं किए। आप इससे देख लें कि उनकी
حکومت چلانے کا کیا طریقہ کار ہے. اس لیے افغان عوام کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان کو اور مزید سے گزرنا پڑے, دے شوڈ اسٹینڈ آؤٹ اور جمہوری طریقے سے حکومت کو چینج کریں اور اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں جو عوامی حکومت ہو اور اس میں ایتھنک بیلنس کا مرد ہو, پولیٹیکل انکلوسیو ہو, تاکہ وہ افغانستان کے لیے کام کرے. یہ ضروری ہے, ورنہ ہم ابھی بھی ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمیں افغان عوام کی فکر ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. بٹ ویل ہیو ٹو گو. جو انہوں نے وانا میں اٹیک کیا ہے پورے ساؤتھ بلوچستان, نارتھستان کے عوام کو, پشتون غیور عوام کو, جن کے بچوں پہ اٹیک ہوا ہے, now they have to stand united with armed forces اور کے پی کے گورنمنٹ کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ اب سب اختلافات بھول کے, پولیٹیکل ڈفرینس بھول کے ہمیں ایک کام کرنا ہے ایز اے قوم, ہمیں ان کو سالو. یہ اس میں 100% افغان طالبان کی سہولت کر رہی ہے, ان کی اس میں ٹیپسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے باقیوں کے ساتھ, اور یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وی ہیو ٹو, یہ ابھی ان کو پہلے ہمیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد مذاکرات کرنے چاہیے. اگر ابھی ہم مذاکرات کریں گے اتنے بڑے حادثے کے بعد جو بارہ میں ہوا ہے کیڈٹ کالج پہ, اس کا مطلب یہ اور سر پہ چڑھ کے دوڑیں گے اور یہ اور لیول میں دماغ خراب ہوگا. ان کے دماغ پہ جب ڈنڈے ماریں گے نا, اس کے بعد یہ جب خود بخود سفید جھنڈا لہرائیں گے تو پھر ہم ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. دیٹ از واٹ شوڈ بی ڈن ود پاکستان. اور ہمیں اپنے ترکی کو اور قطر کو بتا دینا چاہیے کہ what we have decided to unacceptable, undesired, and we will not tolerate attack on Pakistan. آف کورس وی وونٹ ٹالریٹ. سر ایک اور اسپیکٹ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ابھی ڈسکس کریں کہ نیگوسیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ثالثین کی انوالومنٹ میں, لیکن افغانستان پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے. یہ وہی افغانستان ہے جس کو پاکستان نے سال ہر سال پناہ دی تھی. کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں, جس طرح سے آج ہمارے وزیر دفاع کی جانب سے بھی کافی سیٹل سٹیٹمنٹ دی گئی ہیں کہ ان سے اچھے کی امید رکھنا دھوکہ کھانے کے مترادف ہے, کیا پاکستان دوبارہ دھوکہ کھانا افورڈ کر سکتا ہے یا منہ توڑ جواب دیا جائے گا ایک بار پھر سے؟ دیکھیں, پاکستان کو ہمیشہ ہمیں اپنے افغان جو عوام ہیں ان سے ہمیں ہمدردی ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو خیال کیا ہے کیونکہ یہ 3 دہائیوں سے مزری سے گزر رہے ہیں, اور افغان طالبان رجیم کو کوئی پرواہ نہیں ہے افغان عوام کی. ان کو اپنے اقتدار سے کنسرن ہے, پیسہ کمانے سے کرتے ہیں اور لوٹنے سے کرتے ہیں. دیٹس آل. انہوں نے 4 سال میں کسی ایک دنیا کے ممالک سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے. ایون انڈیا نے بھی ان سے تعلقات نہیں کیے. آپ اس سے دیکھ لیں کہ ان کی حکومت چلانے کا کیا طریقہ کار ہے. اس لیے افغان عوام کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان کو اور مزید سے گزرنا پڑے, دے شوڈ اسٹینڈ آؤٹ اور جمہوری طریقے سے حکومت کو چینج کریں اور اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں جو عوامی حکومت ہو اور اس میں ایتھنک بیلنس کا مرد ہو, پولیٹیکل انکلوسیو ہو, تاکہ وہ افغانستان کے لیے کام کرے. یہ ضروری ہے, ورنہ ہم ابھی بھی ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمیں افغان عوام کی فکر ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. بٹ ویل ہیو ٹو گو. جو انہوں نے وانا میں اٹیک کیا ہے پورے ساؤتھ بلوچستان, نارتھستان کے عوام کو, پشتون غیور عوام کو, جن کے بچوں پہ اٹیک ہوا ہے, now they have to stand united with armed forces اور کے پی کے گورنمنٹ کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ اب سب اختلافات بھول کے, پولیٹیکل ڈفرینس بھول کے ہمیں ایک کام کرنا ہے ایز اے قوم, ہمیں ان کو سالو